Good day, I am Charlotte Canili. I am a BPI student and today I'm going to interview Alexa Kim Malungayon for my performance test. So, ma'am, can you introduce yourself? Hello, Ma'am Charlotte. I am Alexa Kim Abuseho Malanggayo, 19 years old, a second-year student at Central Mindanao University, taking up the course Bachelor of Arts in English Language Studies. And yes, I am 19 years old. So, can you introduce yourself and tell us about what you do? Basically, I am a working student. I am working in my business, like something I call Alexa's Flower Blossoms, where I sell handcrafted flowers, bouquets, and customized flowers. And at the same time, I am a host. I have my hosting services, Alexa's Events Hosting, and also I do have a lot of ganap sa life. So yes, And you do modeling? yes, ma'am. I also do modeling since year 2021, and I have a title CDG Prime Model in the CDG organization, and I also do pasarela walk trainer. Yeah, I am a trainer. And lastly, I am a event coordinator, especially wedding. So I something anang daw handle og mga event So, bukod magpa kasal. bukod kasi mo. Yes, ma'am, sure. So, and second question, what inspired you to become a modeling artist and event host? Well, basically, my insecurities, firstly, in my modeling, back then, maka-question jud ko nga kanang gusto kay ko mag-modeling, but at the same time, maka-question ako akong self nga, kung fit in ba ko sa standard sa modeling kay as we all know, basta model ka, we have this standard nga, dapat High gwapa, standard. yes, taas, Taas. yes, and then, Perfect smile. anak yun, nga, marag da question ako self nga, dili gid siya bagay sa kuha kay I do have a lot of insecurities, I felt so ugly at the same time na dili jud para sa kuha, but then, one day I realized that I need to embrace my flaws nga, dapat ako insecurities, dili magpabiling insecure na ako hadto sa kahanturan, ng saon na lang. So, mao to na-realize na ko nga, why not stepping out my own comfort zone kay, you know na, kung gawas kasi mong comfort zone, it will lead into something beautiful, opportunities na kanang wala ka nag-expect bitong, you know, buti ka Gusto kalit ka mag-try balag dagdag doubt, yes, ulang. ano dyan siya, ma'am, kaya kanang, modeling magod, it's not about, like, beauty, it's about embracing who you are and be proud of it, marag ka na akong nakuha nga, kung nabitaw, that's it. Maka-proud siya nga sa anak nga mga doubt ni mo na kaya na po mo. Actually, ma'am, need kayahon kay murag maluoy pod ka sa imong self nga kanunay na lang di mo siya ingon Maka nga. pangunta na ka na sugot na ka ingon ano na ko or Ano jud perfect gid kay siya, ma'am. Ano jud siya nga question. Gusto ko pohon na nani ra jud kahangtod sa kahangturan dili pwede. So what? let's try. Yes, let's try. So, third question, how did you start your flower bouquet business? So basically, back then, when I was a kid, I always dream of receiving flowers. Yeah. Like, kanang mga curious ko, what Say feel what yes, you sa ma-feel di ay kung mo, ano ko, Yes, maka-receive yeah. ko og bulak. So, naka-realize ko one time, na may one time na kanang, nakagusto taga ng bulak. And then the realization is really realizing kay nga, mahal kayo ang fresh flowers. Pag ato na ko dito, pilang yung fresh flowers, 400 niya. Student ako sa man akong, I think that's year, Hindi pa ma-afford. oh yes, that's year 2023. I think I'm 16 years old that time. And then, nakaunan ako nga, what if magbuhat ko, then nag-search ko sa TikTok, and then pagtanong ako sa materials, brato ra kaayo. So yes, TikTok ra gid ang tanan, ngay kong tutorial sa TikTok, and then nakabuhat ko bulak, gitry na kong post, daghan nag-order. So, antod karon ni boom mga akong flower Buhon business. maka Shop open na na kang gid. shop. Yes, dapat ako nga shop puhon. Maayo gid na siya as a working student. So daghan na kay siya na buhat or daghan na kay siya experience sa mga work. So the fourth question is, how do you balance being a working student and managing your career? Kana dyan siya nga question ng pinakalisod ang sira ng kay as a student and at the same time na career, na business, na trabaho, murag
Grabe jud kaayo siya o kanang conflict sa schedule kay as a student in a top university, the Academic Paradise of the South, CMU. As kay standard ang teachers, you should perform well in school sa inyong mga activities. So, ginabalance na ko siya. Time management yun. Kaya wala kay time management, ma'am. Maglisod gid ka. But at the same time, nagid siya sacrifices nga need nimo. For example, ma'am, na ako event ani tas na ako klase. You need to choose one. Siyempre, dito ka sa makakwarta sa ka, samot nag-need na kay need bayaran. Nya, makita jud kag way nga kanang maimo jud siyang makanang maka even though maka-absent man ka sa imong klase, maka-catch up gyapon nimo siya. Ana bitaw. So, time management yun ang need para ma-fulfill nimo tanan ug ayaw gyud pasagdi ang pag-eskwela. Yeah. Balik, fight lang yun. Fight lang yun, fighting. Survive lang. Then, fifth question is, what challenge have you faced in your journey and how did you overcome them? So, one of the biggest challenges, the time management. Kay, syempre, I do hosting, I'm still a student, and I do modeling. I have my flower business. Samot na itong Valentine's Day lang, murag nagsumpake pa na, daghan nagpakasal, daghan nag-order og bulak. Nakapag-admit ka na sa eskwela, saan naman ako? So, balik ka na, dyan siya. Nag-multitasking. Oh, multitasking ko murag nakaipon naman siguro ko superpower kay ano nakaya to na ako. Kay example, nagikasal karon after sa wedding, uli ko balay, nagbuhat og flower, nag-deliver dayon ko. Oh, magbuhat og bulak, nagbuhat og bulak, study dayon. Ay rin mag-study para pagka morning nga ganap sa eskwelahan. So, sa jud siya ma'am. Then, apil po ang self-doubt kung makaya bangod nimo kay Mugali, murag, napat kay Kwan nga, kaya ba niya? Or, kaya ba ni or kayahan jud siya ma'am. Kayahan jud siya. Or ana Okay, gid siya. sugdan naman. Asod lang, dili na gid. Samutag nakayas na ka sa customer ma'am niya. Dili naman Di na nakay pwede mo balik back siya. out. Yes, ano din siya. Wala yun naman. Need yun i-kuan, palag, paglisod. Ilaban So, dyan. the sixth question is, how do you prepare before a modeling event or hosting a program? As for hosting, muna siya pinaka-time consuming na preparation kay I need to prepare my script. I need to prepare myself mentally and physically, also my voice. So, before kita akong hosting, nagid kay ka na bitong Lola Remedios, ma'am. Kina akong gina-permitting na sok-sok din na ako para ma-relax akong voice and writing a script at the same time. And as for my modeling, dili lang gid siya ina naka-lisod ang preparation kaya kabali naman ko mag-walk, kabali naman kay nana. Walang lang mi sa outfit because sa among modeling, kami ang mo-design sa among gasuoton. So yes, creativity. Ang buhatan ng anak, mangukay jud ko ma'am. Never jud ko nag-apil og modeling nga wala nangukay. Kaning suot ako 100 ang up, 5 ang inani. Proud na po ka lang, di ba? Oh yes ma'am, ya. Kanang it's not about what you wear magod. It's about yun sa niyong pagbitbit dito sa front, yun sa niyong pagrampa nga gamit Hindi ang mo mga na nila mabalaan niya. Oh, yes, dili jud ma'am. Mo ida siya akong biggest flex. Mayo kay kumangukay. Lord, gaana lang yun siya. Dili kay siya need og dako nga preparation. Ako gusto ko kumangukay. Sa matag every week kay Sabado, Domingo. Kumangukay ko. Okay, kay Brato pa, kada pag quality. Nasuot po ni mo, ligo. Yes, ana jud siya. Yung creativity, yun. Need jud yung creativity. Sa seventh question, what motivates you to continue doing what you love? Yes, that's a really nice question. Okay, some people think na I do hosting, I do like selling flowers kay para makakwarta, but that's really not the main reason. I really love what I am doing kay naka-express na ko akong self. Like, there is this one time no nga kanang nag-post ko sa akong vlog, like, my first vlog ko no, I think that's November. I see that. Yeah, that's it. And then when I first posted my vlog, there are a lot of positive comments gid ma'am nga kanang daghan tay mga tao nga ga-believe sa ko nga kaya nako. Daghan tay mga tao nga ga-inspire sa akong stories and so they one of the reason po ganong padayon ko kay daghan og tao nga kanang
kanang ga-believe na kaya na ako. And Isa na also, ko ato. yes, oo, so ano dyan siya, ma'am, dakan kay, even my former teacher from elementary days, Ma'am Kaipang, Ma'am Paripalma, Ma'am, dakan dyan kaayo, and then my high school teachers, mga classmates na ko, alo, mga ingon ko nga, need ako mo padayon kay daghan kayo ni believe sa ako nga kaya na ako. Ana din siya, and also my family. Gusto na ko Sila nga, ang one. yeah, Biggest. pinaka-top gid sila nga reason kay murag lisod kayo nga kanunay mo pobre ma'am, murag need gid ka nga kanibitang mo go beyond sa inyong Like, status karon, maningkamot jud ka man para sa imong parents, pero makatabang sa ilaha financially gid siya. So, eighth question. How has your experience helped you to grow as a person? Yes, no, murag dagan jud kong experience as kana jud siya kanang akong mga struggles and challenges nga gaka-face kay once magud na mag-iuban tao nga once na sila ma-face nga mga challenges in life, struggles in life, ma-down na sila, mag-give up na sila. Yeah. But for me, those challenges ma'am, murag mahimo na ko siya ng motivation to keep going pod nga kanang those challenges shape me into a better person, into who I am today. Kung ni-give up ko easily using those challenges, struggles, murag dili ko host karon, dili ko ni success sa akong mga businesses karon kay tungod ato nga experiences daghan kog na-realize na kaya di ay ni nako nga mga butang nga gi-question na nako before nga makaya ba nako pero nakaya gid di ay nako. So yes, those experiences really shape me into a better person kung unsa ko karon tungod ato nga mga experiences. Sa pagpaningkamot ka, makita yun ako sa mong mga vlogs, like, yung sa mo pag-manage yung life. Then, believe yun ko sa inyo ha. Like, wow, kaya Wow. ni mo na. Yun sa pagkaya. As a young entrepreneurs, yeah, event host pa yun, modeling pa yun. Yun sa Nag-multitasking. Grabe Pero naman. yung task sa school. Gana na Pero siya. grabe siya nga task. So, for the last question, what message do you want to share with young people who want to follow your paths? Okay, so to all young people out there, that have dreams in life, gusto na ko ma-inspire mo sa akong story. Yes, I am someone who always say yes. Always gid ko ga say yes sa mga opportunities na gina-offer sa kuha. Always ko ga say yes even though wala ko kabalo kung asa ko mag-end up sa dili ko sure nga kaya nako. No say yes jud ko. So as we conclude that saying yes, sometimes friends, nung nga kanang dako di ka siya impact sa tuwang life kay those na kan simple yes lang nimo, it could lead into a better opportunities di ay, it could open doors nga kanang wala nimo gi-expect na ma-offer sa imo nga katuday nga mga simple yes nga imo gibuhat before could lead into something na maka-help sa imo sa future, nga makatabang sa imo nga ma-achieve to imo gi-dream na life. So isa pod nga dili dapat gid po ninyo kalimtan nga so mahimo kanyang entrepreneur you really need to build a strong mindset if you wanted to become a success business entrepreneur na kay it is really needed you need to work hard, you need to stay disciplined and never give up easily gid kay kung the more magod ka nga easy kay ka mag-give up wala jud kay padulngan. Ay mostly mga successful entrepreneur is not the one who it's not the one nga wala nakaagi of failure but the one who keeps going nga naningkamot nga mo padayon nga mo learn silang mistakes. So ano lang padayon, if you have passion go for it, use it, and don't be afraid to take risks. So mora gid ako mag-give sa inyo nga advice. Sorry. Thank you sa atong interview karon. So, guys, for today's that's all interview. So, thank you, Ma'am. Thank you so much, Alexa. ma'am. Bye. And that's all for today's vlog. So thank you for watching my first ever vlog and listening our Chika Minute with the prettiest young entrepreneur Alexa Kim. Bye guys!